الحمد لله على نعمته karena Allah, لرحمات الله ونفحاته perkumpulan di dalam mencari rahmat dan karunia Allah, واقتداء بآثار نبيه وصفوته من برياته, yang perkumpulan kita merupakan bentuk peneladanan terhadap kekasih Allah dan manusia pilihan Nabi Muhammad, الذي كنتم به خير أمة أخرجت للناس, yang berkatnya lah kalian semua menjadi sebaik-baiknya umat di kalangan manusia seluruhnya. حبيب الله وصفوته, Beliau adalah kekasih Allah dan pilihannya. سيدنا محمد بن عبد الله Sayyidina Muhammad bin Abdullah صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعلى من دخل في دائرته ووالاه. Salawat dan salam terlimpahkan atas beliau beserta seluruh kerabat dan keluarga dan sahabat-sahabat beliau dan setiap orang yang mengikuti hidayat dan petunjuk beliau. وجعلنا وإياكم ممن اهتدى بهداه. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang mengikuti hidayat dan petunjuk Rasulullah. وتمسك بعروته الوثقى حتى يلقاه. Dan orang-orang digolongkan kita sebagai orang-orang yang berpegang teguh dengan tali dan rantaian yang terkuat tersebut. أما بعد فقد جمعنا الله تبارك وتعالى في هذا المعهد المبارك في هذه المنطقة من جاوة الشرقية. Adapun kita bersyukur kepada Allah, Allah Ta'ala telah mengumpulkan kita di ma'had yang penuh keberkahan ini di wilayah di Provinsi Jawa Timur. ولها تاريخ من حين دخول الإسلام إليها. Yang mana Provinsi Jawa Timur ini memiliki sejarah yang amat banyak dari sejak masuknya Islam ke provinsi ini. وانتشار واتساعه أيام وزمن الأولياء التسعة عليهم رضوان الله. Yang mana meluas cahaya daripada keislaman di wilayah ini sejak zamannya para wali-wali songo rahimahumullah. وتسلسل ذلك النور في أفاضل وأكابر على مدى القرون. Dan cahaya tersebut terus saling bersambung, tidak ada putusnya dari para ulama demi ulama berabad-abad hingga saat ini. وتردد آل بيت النبوة وتواليهم على الحلول في هذه المنازل. Dan banyak dari keluarga dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke tempat ini dari sejak berabad-abad yang lampau. حتى برز فيهم الأكابر بعد الأكابر. Sehingga nampak di antara mereka para wali-wali besar yang mengikuti wali-wali besar yang ada di tempat ini. وظهر أمثال الحاج الكياي هاشم أشعري عليه رحمة الله. Dan muncul salah satu sosok yang mulia seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, حافظ على المسلك والمنهاج, yang mana beliau menjaga daripada jalan mengikuti jejak yang baik dan juga minhaj yang lurus, وحذر من الزيغ والإعوجاج, yang memperingatkan kita dari penyimpangan dari agama. وبرز أمثال الكياي الحاج عبد الكريم مؤسس هذا المعهد. Dan begitu juga muncul sosok yang mulia seperti Kiai Abdul Karim, pendiri daripada ma'had ini. وخلفهم من خلفهم بعدهم واحدا بعد واحد إلى هؤلاء الموجودين الآن. Dan diteruskan generasi demi generasi hingga kepada mereka para guru-guru kita, para kiai-kiai kita yang hadir di tengah-tengah kita saat ini. وكان قد رتب سبحانه وتعالى وقدر في الأزل. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatur dan mengetahui sejak dahulu أن يتواصل سر ذلك مسلكي على المنهج الأمثل, agar semua sir daripada sambung menyambung tersebut senantiasa ada di dalam mengikuti jalan yang terbaik, حتى نأتي مع جماعات من العلماء في هذه الأيام المباركة, hingga nampak keberkahannya di dalam kedatangan kita, berkumpulnya kita bersama para ulama saat ini, ونقضي وقتا مباركا في هذه الساحات, yang mana kita melalui waktu yang penuh keberkahan di tempat yang mulia ini. ثم نجتمع بهذه الأعداد من أهل هذه البلاد, Dan kita berkumpul dengan jumlah yang sangat banyak ini dari seluruh warga tempat ini, متصلين بمسالك أولئك الأجواد, dan keadaan kita adalah tersambung dengan jalan mereka para wali-wali Allah, متعرضين لواسع الإمداد,
Dan kita dalam keadaan mengharap karunia dan bantuan dari Allah Ta'ala. فالحمد لله على ما تكرم وجاد. Maka sungguh segala puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala anugerah dan karunia-Nya. ومن أدرك منكم سر الاجتماع, Dan barang siapa di antara kalian yang telah mencium ataupun mendapatkan daripada sir perkumpulan kita ini, اجتمع قلبه على الله, maka niscaya hatinya akan sampai kepada Allah Ta'ala. وحظي بسقيا من كؤوس الإيمان وهو في هذا المكان. Dan dia pun akan mendapatkan daripada manisnya kenikmatan-kenikmatan iman. Dia hirup dan dia minum sedang dia masih berada di tempat ini. فتقوى صلته بالرحمن, Sehingga hubungan dia dengan Allah Ar-Rahman semakin kuat. وبالنبي المصطفى سيد الأكوان. Dan semakin kuat hubungannya dengan Nabi Muhammad, من أنزل الله عليه القرآن, Nabi yang Allah Ta'ala turunkan atasnya Al-Quran. وبأهل حضرة الله من أهل العرفان, Dan juga tersambung dengan para wali-wali Allah yang ada di hadirat Allah. فيثبت قدمه فيما بقي من العمر والزمان. Dan akan membuahkan bahwasanya dia akan tetap berada dalam langkah yang kokoh istiqamah hingga akhir zaman. حتى يلقى الله على خير حال. Hingga dia menghadap kepada Allah Ta'ala dalam keadaan yang terbaik. ويختم له بحسن الخاتمة في أحسن الأحوال. Dengan diwafatkan akhir hayatnya dengan husnul khatimah. وإذا تم كل ذلك كان ما يلاقيه في البرزخ أعجب وأطيب. Apabila semuanya itu telah sukses dia dapatkan, nanti yang dia dapatkan di alam barzakh jauh lebih hebat dan lebih besar. فيصير انتقاله مكرمة من مكارم الله له. Sehingga perpindahan dia dari alam dunia ke alam barzakh tersebut merupakan suatu kehormatan dan kemuliaan baginya dan jamuan. فالموت على هذه الحالة فالموت للمحسن الأواب وللمؤمن الأواب تحفته. Maka kematian bagi mereka orang-orang yang berbuat baik yang selalu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kematian bagi mereka para wali-wali dan orang-orang beriman adalah suatu hadiah dan karunia dari Allah Taala, jamuan bagi mereka. وفيه كل الذي يبغى ويرتاد. Dan semuanya akan mendapatkan apa yang dia lakukan. لقى الكريم تعالى مجده وسماء. Pertemuan kepada Allah Ta'ala yang maha dermawan dan maha pemberi. مع النعيم الذي ما فيه أنكاد. Akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tiada kesulitan. اللهم إنا نسألك خير الحياة وخير الوفاة وخير ما بينهما. Ya Allah, kami meminta kepadamu untuk menganugerahkan kepada kami kehidupan yang baik dan wafat yang baik dan juga yang terbaik antara dua alam ini. ونعوذ بك من شر الحياة وشر الوفاة وشر ما بينهما. Dan kami berlindung kepada Engkau daripada keburukan hidup, keburukan mati dan keburukan yang terjadi di antara keduanya. وخير الحياة أن تزداد محبة. Dan sebaik-baiknya kehidupan adalah dengan bertambah cintamu. لله والمصطفى والأحبة. Bertambah cinta kepada Allah, kepada Nabi Muhammad dan kepada para wali-wali besar. فأكبر الزاد في يوم المعاد محبة الله وخير العباد. Bekal yang paling terbesar yang dibawa oleh seseorang esok di hari kiamat adalah kecintaan kepada Allah dan kepada para kekasih Allah Nabi Muhammad. فالمرء يحشر في حديث المصطفى مع من أحب. Di dalam hadis Nabi Muhammad bahwasanya seseorang esok dikumpulkan hari kiamat bersama dengan yang dia cintai. ففتش على قلبك. Maka tolong introspeksi dan periksa hati kita. وخلصه من محبة من يشينك صحبته في القيامة. Dan bersihkan, tuntaskan dari hati kita ini kecintaan terhadap orang-orang yang membawa celak bagi kita dan aib. لا تتعلق بمعصية الله ولا بأهل معصيته. Jangan sampai hati kita mencintai atau terhubung dengan orang-orang yang ahli maksiat dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. لا تتعلق بما يقطعك عن الله وما لا يرضيه. Dan jangan sampai hati kita menjalin hubungan dengan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. اشحن القلب بمحبة إلهك. Penuhi hati kita dengan mahabbah dan cinta kepada Allah. ومحبة رسولك المصطفى النبي سيدنا محمد. Penuhi pula dengan kecintaan terhadap Nabi Mustafa Muhammad. الذي به امتد هذا الخير إلينا.
yang mana dengan berkatnya sungguh kita mendapatkan keberkahan ini فوصل وفاض علينا dan terlimpahkan kebaikannya atas kita setiap saat. فنحن ننعم بنعمة الإيمان والتوحيد Dan dengan berkatnya kita dapat merasakan kenikmatan iman dan tauhid. ببركة هذا المصطفى خير العبيد. Semuanya adalah berkat Nabi Muhammad sebaik-baiknya hamba Allah. أصبحنا مؤمنين وأمسينا مؤمنين. Dalam pagi hari kita berada dalam keadaan beriman dan petang hari malam hari ini pun masih tetap dalam keadaan beriman. وكم في الأرض ممن حرموا هذه النعمة. Berapa banyak di muka bumi orang-orang yang terharamkan dari nikmat iman ini. لو مات أحدهم على ذاك الحرمان تخلد في النيران. Seandainya salah seorang mereka meninggal dunia dalam keadaan tersebut, maka akan abadi mereka di dalam api neraka. ونحن مع نعمة الإيمان في تعلق ومحبة. Dan kita bersama nikmat iman yang kita miliki, kita berada dalam nikmat menjalin hubungan dan juga mahabbah. ومسلك على مسلك أهل البيت والصحابة. Menempuh jalan yang ditempuh oleh para ahlul bait dan juga sahabat Rasulullah. وأهل الخشية والإنابة. Serta menempuh jalan para ahlul khasyah, orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala dari para wali-walinya. فقد وصلكم الإسلام من ذرية خير الأنام. Sungguh Islam datang kepada kita melalui tangan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang ke wilayah ini. وابتث بينكم على يد العلماء الأخيار المخلصين الأعلام. Dan menyebar nilai-nilai Islam melalui tangan para ulama-ulama, orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala di antara kita. من أهل السنة والجماعة. Yang mana mereka kesemuanya berasal dari ahlu sunnah wal jamaah. في فروع الفقه على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي. Dan dalam fikih mereka mengikuti madhab al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. وفي أصول الدين على مذهب الإمام ومسلك الإمام أبو الحسن الأشعري. Dan di dalam usuluddin mereka, tauhid mereka, mengakidahnya mengikuti Imam Abul Hasan al-Ash'ari. وهو من ذرية سيدنا أبي موسى الأشعري الصحابي. Yang mana beliau adalah keturunan dari seorang sahabat Rasulullah, Abu Musa al-Ash'ari. الذي لما قدم مع قومه من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الذي رواه البخاري أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية. Yang ketika beliau datang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama kaumnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut mereka dan berkata kepada sekalian sahabat, telah datang kepada kalian ahli Yaman, yang mana mereka adalah orang-orang yang berhati lembut dan juga orang-orang yang berhati penuh dengan kasih sayang. Sesungguhnya keimanan adalah di Yaman dan juga fikih adalah di sana. Qala li ba'd kibar ulama al-Hind, لو عندنا في الهند كثير من حركات الجهاد والحركات العلمية في الحديث وغيره وتراث كبير للمسلمين، لو أمكن نعطيكم هذا كله مقابل نأخذ هذا الحديث منكم لا أعطيناكم إياه. Berkata kepada kita para ulama yang berada di India tatkala kita berkunjung ke sana, bahwasanya kita di India ini memiliki banyak dari para ulama-ulama, mulai dari kitab-kitab keilmuan segala macam, peninggalan-peninggalan Islam banyak sekali di sana. Seandainya bisa kita mau memberikan ini semuanya hanya untuk mendapatkan kemuliaan disebut dalam hadisnya Nabi Muhammad yang semacam tadi itu. قال لأن رسول الله إذا وصف وصفا بقي الوصف ما بقيت الرسالة إلى الأبد. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mensifatkan sesuatu, maka sifat dan julukan yang diberikan oleh Rasulullah tetap langgeng abadi hingga akhir zaman. أما غيره فقد يوصف إنسان بأنه تاجر ثم يرجع إلى فقير. Adapun selain Rasulullah, terkadang orang disifatkan dengan suatu sifat oleh manusia lain, dia dikatakan orang yang kaya, akan tetapi sifat itu hanya sementara waktu saja, tidak selamanya. وقد يوصف إنسان من قبل الأطباء بأنه صحيح ثم يمرض. Bahkan ketika dokter memvonis ini adalah orang yang sehat, kemudian dia akan menjadi sakit. لكن وصف محمد باق ببقاء رسالته. Akan tetapi sifat Nabi Muhammad yang diberikan daripada beliau tetap langgeng abadi hingga hari kiamat. وبواسطة هذا الإيمان ووصوله من هذه الأسانيد
عظمت صلتكم بمنازل الوحي ومن أنزل عليه الوحي وباليمن وحضرموت ومن جاء منها وبقيت وصلة إيمانية خالصة. Dan ketahuilah bahwasanya dengan sifat seperti inilah kita terhubung dengan mereka melalui sanad para guru-guru kita yang tersambung sifat tersebut yang disifatkan oleh Nabi Muhammad dengan sifat keimanan yang murni. وتمام انتمائكم لمسلك أهل السنة والجماعة اتباعكم في التزكية والتنقية لمسلك أهل التصوف الصادقين المخلصين. Dan bersama itu semua kita mengikuti daripada jalan ahli tasawuf, para wali-wali dan kaum salihin. غير المدعين والمخلطين. Bukan jalan ahli tasawuf yang ajarannya campur aduk. وبذلك اتصلت أسانيدكم إلى من أنزل عليه الوحي من طريق خيار الأمة. Maka tersambung sanad kita sekalian dengan manusia yang menerima wahyu daripada sebaik-baiknya umat ini, Nabi Muhammad. ولسنا نجد في الدنيا سندا إلى صحيح الإمام البخاري مثلا أو إلى صحيح الإمام مسلم وغيرها من كتب السنة أو إلى الكتب المشهورة في التفسير إلا عبر أهل التصوف ومن طريق أهل التصوف. Dan sungguh kita tidak menemukan suatu sanad yang lebih baik daripada sanad yang kita miliki, contohnya seperti sanad ilmu hadis kepada Imam Al-Bukhari ataupun juga kepada kitab fikih ataupun kepada kitab-kitab tafsir yang diisyaratkan, yang mana di dalam sanad kita terhadap mereka itu tersambung setiap mata rantai dari sanad tersebut adalah dari kalangan kaum tasawuf, para wali-wali Allah Ta'ala yang memiliki keilmuan teramat tinggi. لا يمكن إيجاد سند واحد من غير طريقهم. Sehingga tidak ditemukan sanad selain daripada jalan mereka para wali-wali tersebut. ولذا بقي من صحت صلتهم بالإسناد على منهج أهل الهدى والرشاد والسداد. Dan karena itu setiap orang yang memiliki sanadnya benar, hubungan dia dalam keilmuannya benar, maka dia akan tetap mengikuti jalan yang benar dan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. يتعلقون بذكر الله. Mereka adalah orang yang ngikutin dengan keilmuan yang benar, adalah orang yang gemar berzikir kepada Allah. سرا وجهرا. Dan gemar berzikir secara perlahan ataupun secara terang-terangan dengan suara lantang. ويكثرون الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Dan mereka orang-orang yang benar, hobi dan gemar bersalawat dan salam atas Nabi Muhammad. الذي قال إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Yang mana beliau mengatakan orang yang paling utama denganku esok di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat atasku. والذي قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات. Beliau juga mengatakan barang siapa yang bersalawat atasku satu kali maka Allah Ta'ala limpahkan salawat atas orang tersebut sebanyak 10 kali. فما أسعدنا بالصلاة عليه. Maka beruntung kita dengan salawat atas Nabi Muhammad. وفقنا الله للإكثار منها. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik agar kita dapat memperbanyak salawat. وقد كان مسافرا بعض الناس مع أبيه فمرض ومات في الطريق. Dikisahkan ada seseorang yang melakukan perjalanan dengan ayahnya. Dalam perjalanan tersebut ayahnya sakit dan meninggal dunia di perjalanan. وفاجأه أن تغير وجهه واسود وأظلم. Yang membuat si anak ini terkejut dari kematian ayahnya bahwasanya wajah ayahnya langsung berubah menjadi hitam kelam. فازداد همه وحزنه. Maka si anak makin bertambah sedih atas musibah yang makin besar ini. وقال سأقبل على أهل القرية أطلب منهم أن يساعدوني في تجهيز أبي فكيف يرون هذه الصورة. Maka dia berpikir seandainya aku minta bantuan kepada penduduk kampung yang ada di sekitar sini untuk mengurus jenazah ayahku, tetapi aku malu untuk memperlihatkan kepada mereka wajah ayahku yang menjadi hitam. ومن غمه نعس وهو في ذاك المكان. Dikarenakan stres yang mendera pikirannya, dia pun mengantuk dan tertidur di tempat itu. فرأى إنسانا أقبل عليه الجمال والكمال. Maka dalam mimpinya dia melihat seseorang manusia yang demikian putih, indah dan tampan. فمسح وجه أبيه فابيض وأشرق فيه النور.
Maka orang tersebut mendatangi ayahnya yang sedang terbaring jenazahnya dan mengusap wajah orang tersebut dan berubah wajah ayahnya yang tadinya hitam menjadi bercahaya dalam mimpinya. فنادى من أنت الذي فرج الله بك كربتي. Maka si anak bertanya, siapa gerangan engkau yang mana dengan berkat engkau Allah Ta'ala mengangkat kesulitanku ini? قال أنا نبيك محمد. Maka dijawab, aku adalah nabimu Muhammad. وكان أبوك ذا معاص ومسرفا ولكن كان يكثر الصلاة علي فادخرتها له حتى تشفعت فيه إلى الله فشفعني فيه. Dahulu ayahmu adalah orang yang banyak berbuat dosa dan kesalahan. Akan tetapi di samping itu dia banyak bersolawat kepadaku. Maka aku simpan ini dan aku setelah mengetahui dia wafat, aku meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala izinkan untuk menolong orang ini. فصار الولد مشتغلا بالصلاة على النبي ليله ونهاره في سفره وإقامته. Maka ketika terbangun dia dapati ayahnya telah berubah menjadi putih dan sejak saat itu si anak selalu menyibukkan dirinya dengan salawat dan salam terhadap Nabi Muhammad dalam setiap keadaan apapun. لاحظه بعض الأخيار بمكة. Dia berjumpa, dia dilihat oleh sebagian para solihin yang berada di Makkah. قال أراك في ممشاك دائما تصلي على النبي. Itu ulama Makkah melihat dia bertanya, aku selalu melihat engkau selalu setiap waktu tiap jalan baca salawat sedemikian وفي banyak. طوفاتك بالبيت تصلي على النبي. Ketika tawaf engkau sibuk dengan salawat. في السعي بين الصفا والمروة تصلي على النبي. Bahkan saat sa'i engkau pun sibuk dengan salawat. أنت ما تعرف شيء من الأذكار غير هذا. Apakah engkau tidak tahu apapun kecuali hanya salawat saja? قال يا هذا وقعت لي قصة مع الصلاة على النبي. Maka dikatakan sesungguhnya aku punya kisah tersendiri dengan salawat atas Nabi Muhammad ini. فذكر قصة والده هذا. Maka dia pun menceritakan kisah sang ayahnya ini. وروى أبو القاسم القشيري في تفسيره. Diriwayatkan oleh Abul Qasim Al-Qushairi di dalam tafsir beliau. قال يقف بعض الناس على الميزان فترجح كفة سيئاته. Seseorang ketika ditimbang amalannya di mizan esok di hari kiamat, maka lebih banyak amal kejahatannya. فيوقن أنه هلك. Dia udah berprasangka, ini pasti aku akan binasa karena kejahatanku banyak. فلا يدري إلا برجل يخرج بطاقة فيضعها في كفة حسناته فترجح. Maka tiba-tiba datang seseorang mengeluarkan semacam kartu, diletakkan di timbangan kebaikannya. Kartu kecil langsung membuat amal kebaikannya jauh berlipat ganda dan menjadi berat. فيقول من أنت الذي أحسنت إلي في هذا اليوم الذي يفر منه المرء من أخيه وأمه وأبيه. Maka bertanya orang tersebut, siapa gerangan engkau yang telah berbuat baik kepadaku di hari di mana keluarga, suami lari dari istri, anak lari dari ayah dan seterusnya, tapi engkau mau datang berbuat baik kepadaku, siapa gerangan engkau? فأقول أنا نبيك محمد. Maka berkata, aku adalah nabimu Muhammad. وهذه البطاقة صلواتك التي كنت تصليها علي. Dan kartu yang tadi aku letakkan itu adalah salawatmu yang dahulu engkau bersalawat atasku. حفظتها لك عندي حتى سلمتها إليك أحوج ما تكون إليها. Sengaja aku simpan kartu tersebut pada diriku sampai aku keluarkan di saat-saat yang engkau paling memerlukannya. ولذلك وجدت أهل السنة يكثرون المجالس التي يصلى فيها على النبي. Karena itu kita semua mendapati ahli sunnah wal jamaah pasti mereka banyak berkumpul mengadakan majelis salawat atas Nabi من Muhammad. قراءة أمثال الموالد والبردة وغيرها. Dalam majelis mereka membacakan semacam maulid ataupun burdah ataupun salawat yang lain. ولهم في مسلكهم تعظيم للصحابة وأهل البيت الطاهر. Dan perjalanan mereka senantiasa masyhur dengan ta'zim dan penghormatan mereka terhadap para keluarga dan sahabat dan orang-orang besar lainnya. لا يضربون بعضهم ببعض. Mereka tidak saling mencela satu sama lain. ولا ينقطعون عن محبة أحد بالآخر. Mereka pun juga tidak karena cinta kepada seseorang, mengaku cinta kepada satu kelompok, dia membenci kepada yang lain. ولهم طهارة في القلوب وطهارة في الألسن. Mereka adalah orang-orang yang suci hatinya dan juga lisannya. فيتنزهون عن سب الأحياء والأموات. Mereka bersuci, tidak mau mengotori lidahnya dengan mencaci orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal dunia. وقد سمعوا نبيهم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
Dan kita telah mendengar hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan mencaci seorang muslim adalah perbuatan fasik dan sesungguhnya memerangi orang muslim adalah kekufuran. ولا يزالون على قدم الإحسان إلى المحسن والمسيء. Dan senantiasa perjalanan mereka selalu berbuat baik kepada orang yang buat baik kepada mereka ataupun orang yang bikin jahat mereka balas dengan kebaikan. يتواضعون لله. Mereka adalah orang-orang yang selalu tawadhu karena Allah. ويسامحون من أجل الله. Dan mereka gemar memberikan maaf karena Allah. قديم غريب مر إلى المدينة المنورة. Datang seseorang berkunjung datang ke Madinah Al-Munawwarah untuk berziarah. وكان معه كيس فيه 1000 درهم. Dan kebetulan dia membawa satu kantong yang berisi 1000 dirham perak. وضعه في المكان الذي نزل فيه ثم خرج يصلي العشاء في المسجد. Maka dia letakkan itu kantong di tempat dia menginap, kemudian dia pergi sholat isya di masjid. وبعد أن قضى الصلاة ورجع وقع في ذهنه وباله أنه نسي الكيس في المسجد. Ketika dia keluar dari masjid, dia di perjalanan pulang dia teringat bahwasanya dia berpikir saya ketinggalan kantong uang saya di masjid, saya bawa sholat. فرجع مستعجلا. Maka dia pulang dengan tergesa-gesa kembali. فوجد الناس قد انصرفوا إلا رجل قائم عند سارية يصلي. Maka dia dapati di masjid orang semuanya udah pulang kecuali ada satu orang masih tetap sholat sunnah di tiang. ألقى الشيطان في قلبه أن هذا هو أخذ كيسك ويتظاهر بالصلاة حتى يخرجه ولا يراه أحد. Maka dia dibisikkan oleh syaitan, ya ini dia nih jangan-jangan yang mengambil uang saya terus dia pergi belagak sholat. فدنا منه. Maka dia mendekat kepada orang yang lagi sholat ini. فلما رآه يطيل الصلاة قال له لا تطول الصلاة ولا تكذب اخرج هات الكيس. Ketika ditunggu ini orang lama sholat ba'diyahnya, akhirnya dikatakan bahwasanya jangan memperpanjang sholatmu, jangan bohong, udah cepetan saya ada perlu denganmu. فلما أحس به خفف صلاته وسلم. Maka ketika merasa kalimat ini maka diperpendek sholatnya orang tersebut dan segera dia salam. قالوا مالك؟ Ditanya apa yang bisa saya bantu, kenapa? قال كيف مالك كيس في 1000 درهم نسيته في المسجد ما سرقه إلا أنت. Bilang jangan belagak bertanya, itu ada duit satu kantong isinya 1000 dirham perak, nggak ada yang ngambil kecuali engkau nih, pasti malingnya engkau. قال لا بأس من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة استر عليه يعطيك كيسك. Maka dia bilang, ya sudah, jangan engkau perbesar masalah ini, tutupi kesalahan saya, maka Allah akan menutupi kesalahanmu esok di hari kiamat. Yang penting aku kembalikan uangmu, aku kembalikan. فخرج إلى بيته قريبا من المسجد. Maka diajak, ayo ikut ke rumah saya, rumahnya dekat masjid. فأخرج له 1000 درهم وأعطاه إياه. Dari rumahnya dia ambil, nah ini 1000 dirhammu, kasih. رجع إلى المكان الذي نزل فيه فوجد كيسه هناك. Ketika dia pulang ke tempat dia menginap, dia dapetin, nah itu dia kantong dia rupanya tertinggal di tempat nginapnya. فقال من هذا الذي كذبت عليه واتهمته ولم يغضب ولم يعاتب وأعطاني من ماله. Maka dia bertanya-tanya, siapa nih orang yang saya tuduh, yang saya hinakan, terus sudah gitu saya ambil hartanya 1000 dirham dan dia sama sekali nggak marah, dia ngikut saja dan bahkan dia memberikan begitu saja. فخرج ليرجع إليه دراهمه إلى عند بيته. Maka akhirnya dia cari rumah orang tersebut yang tadi dia datangi untuk mengembalikan uang yang salah ambil. سأل بعض المارين من أهل المدينة قال بيت من هذا؟ Dia tanya kepada orang yang lalu lalang di situ, ini rumahnya siapa sih? قال بيت علي بن الحسين زين العابدين. Maka dijawab oleh orang situ, ini rumahnya Ali ibn al-Husain, Ali Zainal Abidin. تأثر الرجل قال لا إله إلا الله ما نسبت أحد إلى السرقة إلا ابن النبي هذا من سادة آل بيته. Maka ketika dia tahu seperti itu, dia terkejut, dia sangat terpukul sampai dia bilang, aduh, aku tidak ada orang lain yang aku tuduh kecuali cucunya Nabi, anaknya Sayyidina Husain, dia yang aku tuduh untuk mencuri uangku. Ini sungguh tidak sopan dariku. ومع ذلك تواضع لي وأعطاني من ماله ولا ردني ولا تكلم علي. Dan bersama itu semua, ini orang tetap bersikap tawadhu, dia kasih uangnya dan dia tidak membantah tuduhanku. لكن هذه أخلاق جده محمد. Ini adalah akhlak dari kakek beliau Nabi Muhammad. طرق عليه الباب فخرج يكلمه. Maka dia mengetuk pintu dan keluar Imam Ali Zainal Abidin berbicara dengannya. بكى وقال
العفو منك، أنا ما عرفتك، وما أنا كذاب، ما أنتم إلا أهل الطهارة، وقد وجدت مالي في المكان الذي نزلت فيه فسامحني وخذ مالك. Maka dia pun menangis meminta maaf kepada Imam Ali Zainal Abidin dan berkata, sesungguhnya akulah orang yang selalu berdusta, aku yang keliru, aku yang salah. Engkau adalah orang yang suci, yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Aku pulang ke rumahku, uangku rupanya ada di rumah. Nah ini hartamu aku kembalikan 1000 dirham. قال أنا قد سامحتك من أول ما كنت عندي. Maka kata Imam Ali Zainal Abidin, sejak awal pertama kita berjumpa aku sudah memaafkan engkau. ما انصرفت من عندي إلا وقد سامحتك بقلبي. Tidaklah engkau pulang melainkan aku sudah memaafkan engkau dari dalam lubuk hatiku. ونحن أهل بيت إذا أخرجنا شيء لا نرجع فيه، خذها مع مالك بارك الله لك فيها. Dan kita adalah ahlul bait, keluarganya Rasulullah. Apabila kita udah keluar sesuatu, kita nggak mau balik lagi hal sesuatu tersebut. Ambil, tambahkan dengan hartamu, insya Allah makin berkah hartamu. كذلك كان علماؤكم ورجال سندكم يتشبهون بهذه الأخلاق. Dan begitulah para guru-guru kita, para ulama-ulama kita yang merupakan mereka adalah silsilah sanad kita kepada ulama-ulama besar, sifat mereka semacam ini. وفيهم البكاؤون لله في الليالي. Mereka adalah setiap mata rantai dari para wali-wali tersebut, guru-guru kita, mereka adalah orang-orang yang selalu menangis di tengah malam dalam tahajudnya. ونبيكم يقول كل عين باكية يوم القيامة إلا 3. Dan Nabi kita Nabi Muhammad bersabda, setiap mata esok di hari kiamat akan menangis kecuali 3 jenis mata yang tidak mengenal kesedihan dan tangisan di hari kiamat. عينا بكت من خشية الله. Yang pertama adalah mata yang dahulu menangis dikarenakan rasa takut kepada Allah. وعينا غضت عن محارم الله. Dan jenis mata yang kedua yang tidak mengenal kesedihan adalah mata yang dijaga dari pandangan yang diharamkan oleh Allah. وعينا باتت تحرس في سبيل الله. Dan mata yang ketiga adalah mata yang bergadang, yang diajak untuk bergadang di jalan Allah. وقد مر بعض الناس في الطريق فنظر إلى امرأة فتأمل محاسنها ودخل المسجد وفيه سيدنا عثمان. Ada satu orang ketika dalam perjalanannya menuju ke masjid, dia melihat seorang wanita yang cantik, kemudian dia perhatikan wajah wanita tersebut sampai dia lanjutkan perjalanannya masuk ke masjid. Pas di masjid ada Sayyidina Uthman bin Affan. فلما أقبل على سيدنا عثمان قال أيدخل أحدكم علينا وعلى عينيه أثر الزنا تب وإلا عزرتك. Ketika dia berjumpa dengan Sayyidina Uthman langsung berkata, apakah masuk salah seorang kita ke tempat ini sedangkan di matanya ada bekas-bekas zina? Hendaknya engkau bertaubat atau engkau akan aku berikan pelajaran. قال ما هذا يا أمير المؤمنين أوحي بعد رسول الله. Maka orang ini bertanya, wahai Amirul Mukminin, apa ini? Apakah ada wahyu setelah Rasulullah? قال لا ولكن فراسة صادقة. Dia menjawab, kata Sayyidina Uthman, tidak ada wahyu setelah wafatnya Rasulullah, akan tapi ini adalah semata-mata firasat yang benar yang diberikan Allah. سمعت النبي يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. Aku mendengar sendiri Nabi Muhammad berkata, waspadailah firasat seorang mukmin sebab mereka melihat dengan cahaya Allah. طهرت القلوب منهم والجوارح. Sungguh dengan berkat mereka hati mereka itu adalah hati yang suci dan anggota tubuh mereka pun juga suci dari kemaksiatan. فأكرمهم الله بعطاياه والمنايح. Sehingga dengan berkat kesucian batin dan anggota tubuh mereka, Allah Ta'ala muliakan mereka dengan anugerah yang amat besar. فعسى تسر السراية إلينا. Wa insyaallah keberkahan tersebut insyaallah sampai kepada kita juga. علامتها أن تجد قلبك الآن مقبل على الله. Ciri dari keberkahan mereka tersebut yang kita raih adalah hendaknya saat ini hati kita dapati hati kita makin dekat dan rindu kepada Allah. كارها لمعاصي الله. Kita dapati hati kita benci dan kontra terhadap kemaksiatan. عازما على بر الوالدين. Hati kita penuh dengan tekad untuk bakti kepada ibu bapak kita. وصلة الأرحام. Perhatian dengan silaturahmi. والإحسان إلى الجيران. Serta kita bertekad untuk berbuat baik kepada para jiran dan tetangga. وخدمة البلاد والعباد. Semangat untuk berkhidmah kepada bangsa, kepada negeri kita dan kepada seluruh umat Islam.
فإن خير الناس أنفعهم للناس. Sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling manfaat bagi manusia lainnya. كتب الله لنا ولكم القبول. Semoga Allah Ta'ala menuliskan qabul untuk kita semua. جزا الله أهل هذا المعهد بخيرات الجزاء. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan balasan sebaik-baiknya kepada seluruh pengelola dan penghuni ma'had ini. وزاد معاهدهم أنوارا إلى أنوارها. Dan Allah Ta'ala menambahkan cahaya di atas cahaya bagi seluruh ma'had ini. وبركة إلى بركتها. Dan menambahkan keberkahan di atas keberkahan. جزاهم الله خير على إكرامهم وأخلاقهم. Terima kasih kepada panitia dan juga kepada Sahibul Bait atas penghormatan dan juga jamuan yang mereka berikan kepada kita. وصدق محبتهم وولائهم. Yang mana kita telah menyaksikan kesungguhan cinta mereka dan pembelaan mereka terhadap kita. من أجل الله والرسول. Semata-mata dilakukan karena Allah dan Rasul. على قدم من تقدم من آبائهم وسلفهم الصالحين. Mengikuti jejak para pendahulu mereka dari para salafus saleh. بارك الله لكم في وجودهم. Mudah-mudahan Allah Ta'ala semakin memberikan berkah kepada kita dengan berkat keberadaan mereka. وطول في عافية أعمارهم. InsyaAllah dipanjangkan umur mereka dalam afiat. بكمال الصحة والعافية والتوفيق. Diberikan kesehatan, afiat dan taufik. وجزا الله نائب المحافظ وترحيبه وما قام به. Dan juga Allah Ta'ala insyaAllah memberikan balasan yang baik kepada Bapak Wakil Gubernur. Dan juga terima kasih atas sambutannya kepada kita. وأعانهم على القيام بالأمر على ما يحب. Semoga Allah Ta'ala membantu beliau di dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai yang dicintai dan diridhai oleh Allah. وأصلح لهم الظاهر والباطن. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperbaiki keadaan zahir dan batinnya. وأصلح بلدكم وأهلها. Dan Allah Ta'ala memperbaiki keadaan negeri ini dan seluruh penghuni provinsi dan negeri ini. والمسلمين في البلاد كلها. Terutama kaum muslimin di negeri ini. وأهل الجمع لا صرفهم إلا موفقين. Dan semua yang berkumpul insyaallah tidak keluar dari tempat ini melainkan dalam keadaan telah mendapatkan taufik. وإلا منظورين. Dalam keadaan mendapatkan pandangan rahmat Allah. وإلا مطهرين. Dalam keadaan tersucikan oleh Allah. وإلا مصفى صحائفهم من جميع الذنوب. Dan amalan catatan amal perbuatan mereka tersucikan dari perbuatan dosa. لا تبقي لنا يا ربنا ذنبا إلا غفرته. Ya Rabb, jangan sisakan dosa-dosa kami melainkan Engkau ampuni semuanya. ولا خطيئة إلا محوتها. Kesalahan Engkau hapus kesalahan kami. ولا سيئة إلا بدلتها حسنة. Dan segala kekurangan kami dan kesalahan kami Engkau rubah menjadi kebaikan. وانظر إلى قلوبنا في هذا المجمع. Ya Rabb, limpahkan pandangan rahmat-Mu ke dalam hati kami dalam perkumpulan kami ini. أصلح لنا قلوبا. Perbaiki ke hati kami. نور لنا قلوبنا. Terangi hati kami. طهر لنا قلوبنا. Sucikanlah hati kami. جمعتنا في الدنيا فلا تفرقنا يوم القيامة. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah kumpulkan kami di dunia, jangan Engkau pisahkan kami esok di hari kiamat. اجعلنا مع الصالحين. Ya Rabb, kumpulkanlah kami bersama kaum salihin وعبادك المقربين. dan hamba-hamba yang dekat kepadamu. ذكرناهم وأحببناهم من أجلك. Ya Rabb, kami telah menyebut mereka dan sungguh kami cinta kepada mereka karena Engkau. فاجعلنا معهم ذلك اليوم. Ya Rabb, kumpulkan kami bersama mereka esok di hari في kiamat زمرة سيد المرسلين. bersama Nabi Muhammad dan kelompoknya, خاتم النبيين. penutup dari sekalian nabi-nabi. يا أكرم الأكرمين. Wahai yang maha dermawan, ويا أرحم الراحمين. wahai yang maha penyayang, أجب الدعاء. jawablah doa kami ya Allah. ولب النداء. Ya Rabb, jawablah panggilan kami ya يا Allah. رب الأرض والسماء. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, أسعدنا مع خواص السعداء. kumpulkan kami, muliakan kami bersama وكن para لنا wali-wali yang في beruntung. الدنيا وغدا. Jadikanlah selalu rahmat-Mu untuk kami di dunia dan وادفع akhirat. عنا جميع البلايا. Tolak bala dari kami ya Allah. واكشف الآفات والرزايا. Jauhkan kami dari musibah dan bencana. واجعله مجلس من خيار المجالس. Dan jadikan majelis ini merupakan majelis yang terbaik dan terpilih. تهبنا في عطاياك النفائس. Engkau limpahkan kepada kami anugerah-Mu yang demikian berharga. وتعم بالرحمة من في ديارنا. Dan luaskan rahmat-Mu kepada orang-orang yang berada di rumah kami. ومن في القبور من آبائنا وأمهاتنا. Dan keluarga kami yang sudah meninggal dunia di dalam kuburan mereka, orang tua dan ibu وذوي kami. الحقوق علينا. Dan orang-orang yang mana kami Ya memiliki Rabbal kesalahan Alamin. terhadapnya. Ya Rabbal ألا Alamin. يا الله بنظرة.
Ya Rabb, kami mengharap من pandangan-Mu العين dari الرحيمة pandangan rahmat-Mu, تداوي كل ما بنا pandangan yang mengobati penyakit-penyakit من batin أمراض kami, سقيمة. dari berbagai penyakit yang sangat memilukan kami. ربي عليك اعتمادي Ya Rabb, kami hanya bertumpu kepadamu كما إليك dan استنادي kami hanya bersandar kepadamu. صدقا وأقصى مرادي Sungguh dan Engkau adalah puncak harapanku, رضاك الدائم الحال. adalah keridhaan-Mu setiap يا الله saat yang aku رضا يا الله harapkan. رضا Ya Rabb, kami mengharap ridha, mengharap والعفو ridha-Mu. عما قد مضى. Maafkan kesalahan kami يا yang الله telah lalu. رضا يا الله Ya Allah, رضا ridha-Mu, ridha-Mu. والعفو عما قد مضى. Maafkan kesalahan kami yang lalu. يا الله رضا يا الله Ya رضا. Allah, ridha-Mu, ridha-Mu. يا الله بتوبة Berikan والقبول. taubat dan kabul dari Engkau. وارفعوا حاجاتكم إلى الله. Marilah kita angkat hajat kita bersama-sama kepada Allah. من له مطلب يطلبه من الله Yang memiliki hajat, minta hajatnya, niat hajatnya فهو kepada Allah. حيي كريم Sungguh Allah Ta'ala maha pemalu dan maha dermawan. يستحي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. Allah Ta'ala malu apabila ada tangan yang dipanjatkan kepada Allah untuk dikembalikan tangan tersebut dalam keadaan kosong. فإلى هذا الإله نتوجه Mari terhadap Tuhan ini Allah kita bermunajat وبنبيه نتوسل dan bertawassul dengan nabinya وأهل حضرته أجمعين dan bertawassul dengan ahli hadiratnya, أن يهبنا ما وهبه للصالحين في مجالسهم ومجامعهم agar Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada kita apa yang dikaruniakan terhadap para salihin di dalam majlis-majlis mereka, ويزيدنا من فضله ما هو أهله dan Allah Ta'ala tambahkan kepada kita dengan berkat karunia-Nya ويدخلنا جنته بغير حساب dan dimasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab, ولا عذاب ولا عتاب ولا عقاب. tanpa diazab, tanpa dihukum, tanpa ditegur. اجمعنا في ظل عرشك Ya Rabb, kumpulkan kami esok di bawah arasy-Mu, وتحت لواء الحمد di bawah bendera Al-Hamd, وعلى الحوض المورود di telaga Nabi Muhammad, وفي دار الكرامة. di tempat yang mulia di surga. آمين يا الله. Ya Rabb, kabulkan doa kami. آمين يا Ya الله. Rabb, kabulkan doa kami. آمين يا Ya الله. Allah, kabulkan doa kami. ونادوا إلهكم Mari panggil واطلبوا kepada Allah. ربكم Minta kepada Allah واسألوا مولاكم dan memohonlah kepada Allah. وقولوا جميعا Dan bersama-sama kita يا memanggil kepada Allah. الله Ya Allah. يا الله Ya Allah. يا الله Ya Allah. مستحضرين عظمة من تنادونه Kita memanggil sambil mengagungkan keagungan Allah. ومن تدعونه وترتجونه Dan siapa gerangan yang kita harap, yang kita panggil melainkan Allah. فبقلوبكم وأرواحكم Maka mari kita memanggil dengan hati dan ruh kita, وألسنكم ونياتكم dengan lidah dan niat kita. خاطبوه فهو يسمعكم Serulah Allah dan Allah saat ini mendengar kalian. وقولوه Dan katakanlah يا bersama, الله Ya Allah, يا الله يا الله يا الله يا الله Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. انظر إلينا وإليهم وأقبل بوجهك الكريم علينا وعليهم وأصلح شأننا كله وادفع عنا السوء وأهله. ارحمنا يا خير راحم وكلنا في يوم العظائم واربطنا بعبادك الصالحين الأكارم. استجب دعاءنا، لبي نداءنا، حقق رجاءنا، بلغنا منانا، أصلح ظواهرنا وخفايانا، اشفي مرضانا، عاف مبتلانا، انقذنا يا ربنا، اغثنا يا ربنا، أدركنا يا ربنا، أصلحنا يا ربنا، أسعدنا يا ربنا، خذ بأيدينا يا ربنا، وفقنا لما يرضيك عنا يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. بوجاهة المصطفى وأهل قربه والمتقدمين في هذه المعاهد وفي هذا المسلك، ادخل عليهم في قبورهم روحا منك وسلاما منا. تغشهم بواسع الفضل والجود والمغفرة والرحمة، وارحم جميع والدينا وآبائنا وأمهاتنا، واختم لنا بلا إله إلا الله
واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرتكم لا إله إلا الله، وسر قلب نبيك محمد بما تؤتينا وبما تنعم علينا وبما توصل من الخير إلينا يا الله، يا مغيث يا قريب يا مجيب يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا خير من ندعوه يا أكرم من نرجوه يا من له تعنو الوجوه يا حي يا قيوم يا الله يا الله يا غوثاه يا رباه، بوجاهة المصطفى عبدك ونبيك سيدنا محمد وأهل دائرته وقربه ومحبوبيك أجمعين وآياتك وأسمائك وصفاتك، استجب لنا كما دعوناك ووفقتنا، فإنك لا تخلف الميعاد يا من وعدتنا الإجابة، والحمد لله رب العالمين.